রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা'দ। সম্মানিত সুধী, কোনো মাইয়িত মারা গেলে তার জানাজা কবর হওয়া উচিত। শরীয়তের বিধান হচ্ছে একবার জানাজা হবে। দুবার জানাজা পড়লে কি জানাজা হবে, এই বিষয়ে আলোচনা করছি। अगर मैयत के अवलिया ने नमाज जनाजा पढ़ ली या उनके वजह से पढ़ी गई तो नमाज जनाजा अदा हो गई और फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो गया। दोबारा जनाजा अदा करना दुरुस्त नहीं। दूसरी बार जनाजा मशरूዕ नहीं। इलाका के लोगों का नाराज़ होने की वजह से दूसरा जनाजा करना सलाम दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर मैयत के वली ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और ना ही उसकी वजह से पढ़ी गई, बल्कि ऐसे लोगों ने पढ़ी जिनको उस मैयत पर विलायत का हक़ नहीं, तो वली उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकता है। लेकिन उस जमात में सिर्फ वो लोग शरीक होंगे जो पहले में शरीक नहीं थे। फ़इन सल्ला इला आखिर अद्दुरुल मुख्तार बाबु सलाতুল জানাইজ। তার সারাংশ এটাই, কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় তার জানাজা একবারই হবে। হ্যাঁ, যদি তার ওলি অর্থাৎ গার্জিয়ান জানাজা না পড়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার পড়তে পারে। কিন্তু হ্যাঁ, যারা আগে জানাজা পড়েছে দ্বিতীয়বার জানাজা আর পড়তে পারবে না। তাই আমরা এদিক খেয়াল করব, আর না বুঝতে পারলে এলাকার ওলামা মুফতিদের কাছে এই বিষয়ে আলোচনা করে জানাজা আদায় করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।